हेलो पिला माने आज आउ एक नुआ भिडियो रे माई संस्कृत ओडिया एजुकेशन चैनल को तुम मानक स्वागत पिला माने पूर्व आम नवम और दशम श्रेणी ओडिया और संस्कृत विषय दिया जाइथिबा अवकाशकालीन गृह कार्य बा छुट्टी समय दिया जाइथिबा जो गृह कार्य को आम पुंखानुपुंख भाव में आलोचना कर सारी वर्तमान आम आज अष्टम श्रेणी ओडिया विषय को आलोचना करवा। तो पिला माने देख अष्टम श्रेणी ओडिया प्रथम से जो पैसेज बा जो पाराग्राफटी दिया जाइछि ताहाको आम लक्ष्य करी कौन करबा ना तार तीनोटी प्रश्न अच्छी उत्तर देवा तापर एमती प्रश्न गुड़िक अच्छी आ उत्तर गुड़िक आनी पिला माने मन दे शुण तापर आम उत्तर करवा। क्षीरोद और नीरद दुई भाई पुष्पांजलि सेमानक सान भौणी जन्माष्टमी दिन तार जन्म ताने पिले कहार जन्म जन्माष्टमी दिन ना पुष्पांजलि ओके तेणु प्रतिवर्ष तार जन्मदिन धूमधाम रे पालित हुए। ए वर्ष दुई भाई चिंता कले जन्मदिन रे सान भौणी को कौन उपहार देवे। निरोध कहला मु गोटे जामिति बाक्स उपहार आकार देवी जहाँफल से जामितिक कार्यगुड़िक सहजरे सुविधा करें। क्षीरोद कहला मु किंतु ताकू गोटे चारा आकार दुईटी चारा उपहार आकार देवी। किछि दिन पूर्वे पुष्पांजलि निजे लगाई गछटी मरीजर से बहुत मन दुख करथिला तेणु मु चारा उपहार दे ताकू खुशी कराइबाकू चाहूँगी। चारा उपहार देले से ताकू बंचाइबाकू चेष्टा करिवो गछ लगाइले परिवेश सफा और सुंदर रहिबो बोली जानिबो। एतद व्यतीत गछर उपकारिता संबंध से ता सांग मानकू बुझाइबो। एही कथारे निरोध खुशी होई कहिबाकू लागिला अरे वाह यही अभ्यास जारी रहिले आम परिवेश बहुत बदल जीव संगे संगे सुंदर और परिष्कार हो जीव। एबे आस एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवा आग कहवा पर लिखा। पिला माने देख से जो कहला जो कौन थिला पिला माने क्षीरोद निरोध दुई भाई आउ तार पुष्पांजलि नामक भौणीर कथाटीए ताको आधार करी आम पिले कौन करवा ना प्रश्न दि जाए उत्तर गुड़िक करवा। कौन कले आम परिवेश सुंदर सबुज सुंदर ना ये पिला माने देख जदि आम कौन करवा ना से कही गछ लगाइले कौन हम ना ये कही ना पिला माने गछ लगाइले परिवेश सफा और सुंदर क्षीरोद ता सान भौणी को कौन उपहार दब बोली कही ना क्षीरोद कही मु दुईटी चारा गछ ता जन्मदिन उपहार दब बोली कही। ठीक अच्छे पिला माने मु उत्तर मध्य करिछि या तले देख देख एक नंबर उत्तर गछ लगाइले दुई नंबर दुईटी चारा गछ सेमती तीन नंबर कला गपटीर यथार्थ नाम दियो। पिला माने जो आम अनुच्छेद पढ़िले एटा पढ़ी सारा पर तुम कौन हृदयंगम करुच तार नामकरण दवाई कहुई अर्थ उपरे हेडिंगटे लिखा। तो आम मु लिखिकी आनी से तुम्हें किसी भी देपार वृक्ष जीवन परिवेश सुरक्षा जीवन रक्षा सुस्थ परिवेश सुस्थ जीवन तुम्हें किसी भी देपार किसी असुविधा ना। ठीक से भाई कौन देना ना 4 नंबर कहला कौन ना शब्द गुड़ी को भांगी लिखा क्यों शब्द गुड़ी को ना पुष्पांजलि जमी कहला पुष्पयुक्त अंजलि पुष्पांजलि सेमती पिला 6 नंबर कहला जन्माष्टमी कौन हम ना जन्मयुक्त अष्टमी जन्माष्टमी जन्मोत्सव 7 नंबर कहला तापर देख 7 नंबर जन्मयुक्त उत्सव जन्मोत्सव तापर पिला माने कहूँ 8 नंबर वृक्षलता आमर बंधु यही धारणा को नहीं चित्र अंकन कर। देख मैंने पिला माने मु सब चित्र गुड़िक आनी यही गछ कहीं पिला जानी परिवेश सुरक्षा जीवन रक्षा जमीक जब आम गछ को रक्षा करें कौन हम ना गछ ही आमको रक्षा कर कहीं हम जाचु गछटर जालनी ठार आरंभ कर आम निश्वास प्रश्वास जालेनी हो आमको छाई हो वर्षा हो जहाँ भी हो आम जीवन में वृक्ष ही जीवन में बहुत नित्यांत आवश्यकता अच्छी वृक्षर आवश्यकता एत रही जहाँफल पिला माने देख आम एमती चित्र गुड़िक पिला माने करि परिबा। देख पिला माने तुम 4टा चित्र करिकी आनी 4टा चित्र तुम किसी भी चित्र आम करिकी सार को दे पारिबा। ठीक अच्छे 9 नंबर कहला अस्त्र शस्त्र पर 10टी जुग्म शब्द पिला माने जुग्म शब्द मैंने कौन कहला पिला माने जुड़ा शब्द आम जानी ना घर सब एमती कथबार्ता करते ए जो पान टान टे दियो कि आमर पेट पाटना घर द्वार टे झटाझुटी कर दियो कि बहीपत्र बासन कुसन बंधु बांधव धन रत्न भल मंद सुख दुख बाटघाट पाठ साठ पिला एमती बहुत शब्द अच्छी जुग्म शब्द आम लिखिपर से भाया 10 नंबर कहला तुम्हें बुली जाइथिबा जेकोसी स्थान संबंध में निजर अनुभूति 20 धाड़ी लेख। उदाहरण कौन कौन हो पारे ना दर्शनीय स्थान विषय लिखा मंदिर भितर विषय लिखा स्थानीय मेला यात्रा यू विषय आम कौन करवा ना लिखा। देख पिला माने मु नहीं आसी तुम देख तुम्हें देखी एक दर्शनीय स्थान केमती लिखा ना पिला माने से 20 धाड़ी कही तुम्हें 20 धाड़ी लिखिपर तेणु मुझे बड़ आकार अच्छी तुम्हें से पॉइंट आउट कर भल भल वार्ड लिखिपर किसी असुविधा ना। देख ना अध्ययन जनित ज्ञान ठारू प्रत्यक्ष दर्शन जनित ज्ञानर महत्व अधिक रही है से कहुई 100 थर शुणा अपेक्षा थे लिखा भल 100 थर लिखा अपेक्षा थे देखा भल। निसर्ग राणी लीला भूमि हेउची उत्कल उत्कृष्ट कलार देश भाव में यह विश्व वंदनीय यही माटीर सृष्टि हेउची अनेक प्राकृतिक और कृत्रिम दर्शनीय स्थान यही सब स्थान गुड़िक दर्शन करी आमे लाभ करिथौ प्रत्यक्ष ज्ञान केउं दर्शनीय स्थान झरी पड़ुछि प्राकृतिक सुषमा राजित केउंठारु आध्यात्मिकता बा केउंठारु ऐतिहासिक और लौकिक महत्व सेहीपरि कलाकृति हेउछि विश्वकला और भास्कर्य जगतर राणी से हेउछि ब्लैक पागोडा बा कोणार्क विश्व प्राचीन सप्ताश्चर्य मध्यरु अन्यतम तथा रम्य कलार सर्वश्रेष्ठ
परिप्रकाश घटी ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡରେ। ପୁରୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 32 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ ଚାରୁକଳାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇସ୍ତାହାର କୋଣାର୍କ। ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ସୀମାରେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ସୁନୀଳ ବିଚି ଓ ଲହରୀମାଳାର ଗର୍ଜନ, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଝାଉଁବଣର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ। ଏକଦା ମିତ୍ରବନ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଏହି ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ନିରୋଗ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପଦ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ରୂପାନ୍ୱେଷୀ ପୁତ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ନିଜ ମାତା ଛାୟାଦେବୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ୍ମତୋଳା ଗଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନାର ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ। ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ କୋଣାର୍କ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଧର୍ମପଦ ଗାଥା କାବ୍ୟ କୋଣାର୍କର ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ରଚିତ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1200 ଦକ୍ଷ ଶିଳ୍ପୀ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ 12 ବର୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 12 ବର୍ଷର ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତି ବସାଇବାକୁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଜାତିପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମବଳିଦାନର ଅମର ଗାଥା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଉଡ଼ନ୍ତା ରଥ ଆକୃତି ନେଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମନ୍ଦିର। ବିରାଟକାୟ 24ଟି ଚକ 7ଟି ଘୋଡ଼ା ରଥକୁ ଟାଣି ନେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକ ପ୍ରାଣରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ କାବ୍ୟମୟ ଭାବ। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସ୍ତର ଗାତ୍ରରେ ଲତା ଫୁଲ ଫଳ, ନର୍ତ୍ତକୀ ଋଷି ଦେବାଦେବୀ, ଯକ୍ଷ ତରୁଣ ତରୁଣୀ, ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶକ ପ୍ରାଣରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତୃଷ୍ଣାକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରେ। କୋଣାର୍କର ପ୍ରତିଟି ପାଷାଣ ଯେପରି କବିତାମୟ ହୋଇଯିବାର ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କୋଣାର୍କର ମୂକ ମନ୍ଦିର ଆଜି କାଳ କବଳିତ କାଳର କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଉପହାସ କରି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଏହି ମୁଖଶାଳା। ଯଦି ମୁଖଶାଳାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏତେ, ତେବେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ମୂଳ ମନ୍ଦିର କେତେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମୟ ହୋଇଥିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସେଥିପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଏହା ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏଠାରେ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଅନେକ ହୋଟେଲ, ପାନ୍ଥନିବାସ, ବଙ୍ଗଳା ଓ ପାର୍କ ଆଦି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ କୋଣାର୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରମ୍ୟ କଳାକୃତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଉତ୍କଳର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରଶଂସା ନ ଦେଇ ରହି ହୁଏ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚି ରହୁ ଉତ୍କଳୀୟର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ତାର କଳା। ବୋଧହୁଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନପାରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ନା, ଏଠି 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦେଖିଦେବା। ତ 11 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ନା, ଖରା ଛୁଟି କିପରି କାଟିଲ ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ 11 ନମ୍ବରରେ ନେଇଯାଇଛେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖରା ଛୁଟି ପିଲାମାନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଖ 20 ତାରିଖ ଦିନକୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଯେ ଛୁଟିଟି କେମିତି କଟିଲା। ନା ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ ଯେ ସବୁବେଳେ ଡାହାଣ ପଟର ଉପର ଭାଗରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା, ସ୍ଥାନ ଆଉ ତାରିଖ ଲେଖିବ। ତ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଲେଖୁଛି। ପ୍ରିୟର ସରୋଜ ଅର୍ଥ ଆମର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗର ନାମ ଲେଖିବା। ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ନେବୁ, କାଲି ତ ଚିଠି ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ତୁ ଛୁଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ବହୁତ ମଧୁର ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଜନ କରିଛୁ ବୋଲି ଜାଣି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ କେତେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲି। ପରିବାର ସହ ମିଶି ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ଆମେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲୁ। ତାପରେ ସେଠାରୁ ଆମେ ପୁରୀ ଗଲୁ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଲୁ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ସମର୍ପଣ କରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ବିଶ୍ରାମ କଲୁ। ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଫେରିଲୁ। ତା ପରଦିନ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ସହ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏମିତି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରି 3 ଦିନ ପରେ ପୁରୀରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲୁ। ଆମେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଘରେ ନିରାପଦରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଛୁଟିରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ କଟିଗଲା। ଆଶା କରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ସହ ରୋହନ ଆଉ ପିହୁକୁ ସ୍ନେହ ଦେବୁ। ଇତି ତୋର ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗ ରୋନକ। ପିଲେ ଯିଏ ପଠଉଛି ଅର୍ଥ ମୁଁ ପଠଉଛି, ମୁଁ ଲେଖିବି କ'ଣ ନା, ମାନେ ତୁମର ନାଁ ଲେଖିବ ଏଠି ପ୍ରେରକ ପାଖରେ, ତୁମର ନାଁ, ସ୍ଥାନ, ପିନକୋଡ଼ ଯାହା ପାଖକୁ ପଠେଇବ ଏଠି ଲେଖିବ ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖିବା ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଯେ କାଗଜରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା କରିଥିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଖାତା ଦିଆଯାଏ ବା ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଆମେ କରୁ, ସେ ପିଲେ କାଗଜରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିବା। ଏମିତି ଆମେ ଫୁଲ ବା ଡଙ୍ଗା ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିବା, ଦେଖିଥିବ ସବୁ। ଏମିତି ସବୁ କାଗଜରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାକୃତି କରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଦିନଟି ଆଜି ମଙ୍ଗଳମୟ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏତେ
परिश्रम माने एते समय दे ए भिडियोटी को देखिथिबार समस्त को धन्यवाद। ता सहित पिला माने ए चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाइले मु मध्ये आहुरी अष्टम श्रेणी रे थिबा आहुरी जो ओडिया विषय रो बा संस्कृत विषय रो पाठ गुडी को आलोचना करिवि। तेणु पिला माने सब्सक्राइब करबा सहित बेल आइकन को दबाइ दबा और लाइक करबा शेयर करबा। ठीक अछि पिला माने एति कहि रहिबा।